पाकिस्तान के अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत का दौर था और उस वक्त किसी किस्म की कोई दहशत गर्दी नहीं थी मुल्क में। आम अजनास और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें भी मार्केट में नीचे आ गई हैं। हत्ता कि फूड इन्फ्लेशन जो कि गुज़िश्ता साल 20% से ज़्यादा हो रही थी, कम होकर सिंगल डिजिट हो गई है। तब्दीली आने में थोड़ा वक्त रह गया है, उसके बाद देखें इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर कैसे उठता है ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये जो तस्वीर का हमने आपको एक रुख दिखाया है, ये पाकिस्तान की हकीकत है और बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि पहली दफ़ा एक जमहूरी हुकूमत अपना टर्म पूरा करने जा रही है। मसाइल बहुत सारे आए और ये भी मानना होगा कि हुकूमत को पहले दिन से बहुत सारी दुश्वारियों का सामना था, लेकिन हम इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते कि अगर ये और इनके इत्तेहादी चाहते तो अपने मसाइल हल करने के बाद अवाम के मसाइल की तरफ भी नज़रसानी हो सकती थी। ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं चीखती पुकारती हुई, एहतजाज करती हुई, ये वो अवाम है जिनके घरों में ना बिजली है, सर्दियों में ना गैस है, गर्मियों में ना लाइट है, चूल्हे बंद पड़े हैं और अब जो एक आस थी कुछ लोगों की कि वो सीएनजी पे अपनी मोटरसाइकिल्स या गाड़ियां या रिक्शा या अपना कारोबार चला लिया करते थे, बहरहाल उसकी कीमतों में भी इस कदर इजाफा कर दिया गया है ताकि लोग पेट्रोल की तरफ आएँ। अब पेट्रोल अगर सस्ता होता तो कोई बात होती, पेट्रोल तो आसमान की कीमत को छू रहा है। अफोर्डेबिलिटी की बात कहाँ से आएगी? सेनेट के जो इंतखाबात में तमाशा हमने देखा, उसे देखकर बड़ी हैरानी भी हुई और मैंने बहुत सारे सीनियर पॉलिटिशियंस को इसको जस्टिफाई करते हुए भी देखा कि जी हमारा तो कल्चर है, हमारे यहाँ तो ये रिवायत है। जैसे फायरिंग का वाक़या हुआ था बाई इलेक्शंस में, तो कहा जी ये तो हम हंसी गम हो या खुशी हो बंदूकें चलाते हैं। अरे भाई, ये कैसी रिवायात हैं, ये कैसे रिवाज हैं? आप मेंबर्स को ख़रीद रहे हैं। आप ये फ़र्ज़ करें जिन मेंबर्स को ख़रीदा जा रहा है, जिनकी अनफॉर्चुनेटली ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए भी शर्म आती है, बोलियां लगाई जा रही हैं, वो अगर इतने करोड़ रुपए देने के बाद अपर हाउस जिसकी सैंक्टिटी है, जो कि लेजिस्लेशन करता है पाकिस्तान की, अगर वहाँ पे वो लोग पहुँचेंगे तो क्या ये हाउस माफिया के हाथ नहीं चढ़ जाएगा? क्या वो लोग वापस पहले उस रकम का वसूली करेंगे और उसके बाद मेरे ख्याल से आवाम की तरफ सोचेंगे? दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों का और सदर मुमलिकत का एक अहम जो इजलास है वो भी हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि जमहूरी हुकूमत है, बहरहाल अपना वक्त और मुद्दत पूरी करेगी। इत्तेहादियों ने भी ये कह दिया है कि मार्च 2013 तक इंतज़ार करें, अभी कोई इलेक्शंस नहीं होने वाले और ना ही ऑपोजिशन के पास कोई जवाज़ है जिसकी वजह से वो इस साल इंतखाबात की बात करें। सारी बातें सेनेट के इंतखाबात की हो रही थी। सेनेट के इंतखाबात तो हो गए, लेकिन क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में लेने के बाद अवाम की भी बात करेगी या नहीं? इसी पे बात करेंगे मौला बख्श चांडियो साहब, डॉक्टर फजल तारिक चौधरी, सेनेटर ताहिर मशहदी और उसके साथ साथ अब्दुल खालिक पीरजादा साहब हमें ज्वाइन करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक
बैक नाजरीन, आइए अपने डिस्टिंग्विश गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। थैंक यू वेरी मच, उन्होंने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने का। ज्वाइन कर रहे हैं हमें सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही अहम रुकन है, सीनियर रुकन है, फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक अहम रुकन है, और सेनेटर ताहिर मशहदी साहब सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। ही हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द सेनेट, तो उनको मुबारक भी देना चाहूँगी और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, ये जो इल्ज़ामात की इतनी बौछार हुई और जिसके ऊपर लोगों ने ये कहा कि जी इतनी बोलियां लगी उतनी बोलियां लगी, बल्कि आपके पार्टी के एक मेंबर हमें थोड़ी देर में कॉल पे ज्वाइन करेंगे, उन्होंने खुद कहा कि जी मैंने वोट ही इसलिए नहीं डाला क्योंकि लोग मुझे ये कहते कि इसने अपना वोट बेच दिया है। तो ये अवाम पे फिर तासुर किया जा रहा है कि बस ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए सब कुछ हो रहा है, ये असेंबलीज भी, ये सेनेट भी, सब कुछ अपनी ख्वाहिशात के लिए है। मेरे ख्याल में जैसे अभी आपने आगाज़ में कहा कि रिवायत है, कुछ लोगों ने कहा जी, तो ये बात तो दुरुस्त है कि हमारे यहाँ ये रिवाज है और इसको कभी ऐब नहीं समझा गया। लेकिन ये सेनेट की जो 2 इलेक्शन हैं, एक इलेक्शन वो जिसमें मैं मुंतखब होकर आया था उस साल, और एक जो अब हुई हैं, तो मेरे ख्याल में जो पार्टियाँ हैं उनको तो उनके तो उम्मीदवारों को कोई पैसा न देना होगा न लेना होगा किसी मेंबर को, न मेरा ख्याल है ये रिवाज काफ़ी हद तक कम हो गया है। अच्छा। अभी किस इलाके में ये चीज़ बच गई, काफ़ी किसी इलाके में ये बच गया है, तो मेरा ख्याल है ये भी, मैं अभी कोई ऐसे भड़क मार दूं कि कल ख़त्म हो गया, मैं इसको अच्छा नहीं समझता, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, लेकिन इसका खात्मा हो रहा है। अच्छा। मैं फिर कहता हूँ कि जब मैं आपके साथ बात में कहता हूँ कि जमहूरियत तसल्सुल के साथ, तो वो मसाइल का हल समझता हूँ। अगर आप देखिएगा, अगर बार बार ये इदारे चलते रहे और अपनी मुद्दत पूरी करें, तो जो गलत लोग होंगे, जो बेकार से आदमी होंगे, बेकार निज़ाम होंगे, वो दूर चले जाएंगे और अच्छी चीज़ें आगे। इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैं उनके कायद को, जरदारी साहब को सलाम पेश करता हूँ। उनके क्या मतलब? आपके अपने कायद को कहें ना, उनके कायद को से क्या मुराद है? देखिए, पार्टी की मैं बात कर रहा था तब। अच्छा। वो तो मेरे कायद है, मेरे मौसन है, जहाँ तक आप, अच्छा आपने वजाहत करवा दी, वो मेरे तो मोहसिन है। मैं तस्वर भी नहीं था मेरा सेनेट में आना, वफाकी वजीर बनना, ये तो मैं पार्टियों का तस्करा करके ऐसे उनको इस्तेमाल कर रहा था। नहीं, लेकिन सेनेटर साहब, आपकी मैं मिसाल इसलिए नहीं दूंगी ना क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो वाकई बहुत, एक तो लॉयल भी हैं और हार्ड वर्किंग भी हैं, नो डाउट। आपने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया है। आजिज धामरा, अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया। आजिज धामरा जो मुंतखब होकर आया है, उसके दादा काजी मोहम्मद धामरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियाद रखने वालों लोगों में है, और जो आज तक पार्टी के कारकुन, जेलों में रहने वाले लोग उन पर फख्र महसूस करते हैं। आजिज धामरा अपने दादा का बिल्कुल हकीकी वारिस है, वो इंतहाई निचले दर्जे का कारकुन। सुन ले जरा, नहीं, अभी और भी सुने। सईद गनी हुए हैं, ये शहीद उस्मान गनी कमर्शियल बैंक के जो लेबर लीडर थे, उनके बेटे हैं, और वो गरीब लोग हैं। मैं और बता दूं, करीम ख्वाजा टंडो मोहम्मद खान का एक आम सा डॉक्टर है, और जो हमारे डॉक्टर विंग का ओहदेदार है, जो खातून है, आप देखें तो सही, सबके सब ऐसे वर्कर आए जिनके पास पैसे का तस्वर भी नहीं है, जैसे मैं हूँ। मैं जैसे 4 मौला बख्श चांडियो और पार्टी ले आई है सेनेट में, जिनके पास पैसों का तस्वर ही नहीं है कि पैसे दे। तो बहरहाल एक रिवायत पड़ रही है, और वो रिवायत दम तोड़ रही है पैसे लेने देने वाली। अच्छा। अब किस इलाकों में है तो कोई अच्छी बात नहीं, इसकी बात तो नहीं की जा सकती। ठीक है, बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ सेनेटर साहब, बहुत आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ये ठीक है। बात ये है कि रिवायात खत्म करने की कोशिश तो की जा सकती है। चले, मान लिया कि आप सब मसाइल जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके हुकूमत उससे निकल गई, और सबसे इंपॉर्टेंट मरहला था सेनेट के इंतखाबात तक पहुंचना। वजीर आजम 100 बार ये कह चुके हैं कि जी इंतखाबात रोकने की साजिशें हो रही हैं, जो सब आप लोगों ने नाकाम बना दी। अब तारिक फजल चौधरी साहब, आप भी मेंबर हैं पार्लियामेंट के, मशहदी साहब भी मेंबर हैं अपर हाउस के। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आवाम के मसाइल हल करने के बारे में भी अब आप लोग कोई सोच विचार करेंगे, कोई आपस में मशावरती इजलास करेंगे, या उस बारे में नहीं, अब इलेक्शंस की तैयारियों में लग जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश है जी कि मैं सबसे पहले सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से ये अर्ज़ करूँ कि बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर जो आपने बात की, अवाम के मसाइल उनको सामने रखने की बजाय सेनेट के इलेक्शंस करवाने और उसमें सीटें लेने को बहुत बड़ा क्रेडिट समझ रही है, और ये समझ रही है कि जनाब सब अच्छा है
اور اس کی مثال وہ یہ دے رہی ہے کہ جناب ہم نے سینٹ کے الیکشنز کروا دیے ہیں اور اس میں ہم نے کوئی 41 سیٹیں لے لی ہیں. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی شخص سیاست میں ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے, اپنے آپ کو عوامی نمائندگی کے لیے پیش کرتا ہے اور الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتا ہے, اس کا جو مورل گراؤنڈز ہیں اور اس کی جو اخلاقیات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ عام آدمی سے اس کو ہائی مورل گراؤنڈ پہ رہنا چاہیے, کیونکہ وہ لیڈرشپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اس میں قطعی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے کردار کے اوپر, اس کے کنڈکٹ کے اوپر, اس کی کسی چیز کے اوپر, خواہ وہ فائنینشیل ہو, خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو, کوئی انگلی یا کوئی سوالیہ نشان اٹھ سکے. پارلیمنٹیرینز پہ جعلی ڈگری کے جو الزامات لگے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تمام پارلیمنٹ کے تمام جتنے بھی, حالانکہ وہ تھے صرف 5% لوگ, ٹھیک, لیکن تمام پارلیمنٹیرینز کے اوپر انہوں نے ایک سیاہ دھبا لگایا. اسی طرح مولا بخش چانڈیو صاحب نے, بڑے اچھے اسپیکر ہیں, انہوں نے نام لے کے بتائے. میں آپ کو ایسے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ جیسے میرا تعلق تو کہ اسلام آباد سے ہے, عثمان سیف اللہ صاحب, انہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں سے ٹکٹ دیا, جن کے والد صاحب ایک بلینئر ہیں, اور ان کا میرا خیال ہے کہ عثمان صاحب کو میں نے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی ڈائی ہارڈ ورکر کی شکل میں نہیں دیکھا. ٹھیک. اب جو میڈیا کے اوپر یہ ساری باتیں بھی چلیں کہ جناب اس میں پیسے بھی لگائے گئے, یہ ایسی چیزیں ہیں جو باعث شرم ہے. ان کو جلد از جلد اس کو ختم کرنا چاہیے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا کتنا کردار ادا کرنا چاہیے, انہیں الیکشن کمیشن کو کتنا اس پہ سختی کرنی چاہیے, یہ ساری سوالیہ نشان ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اس پہ بالکل اس کو روایات کا سہارا دے کے یا یہ ہوتی رہی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, ویسے آپ نے بات کی کہ مسائل کی, مسائل کی طرف بھی آتے ہیں طارق صاحب, کیونکہ اب آپ نے میں ذرا بہت مختصراً اس کے اوپر آؤں گا. اچھا اوکے, بات کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ وہ مسائل جن کا آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی ذکر کیا, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے, جو عمرہ کی کلاس ہے, اسے شاید فرق پڑتا ہو. لیکن آج بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو غریبوں کی جماعت کہتی ہے, اپنے آپ کو ورکرز کی جماعت کہتی ہے, ہر اس مسئلے کے اوپر, چاہے وہ گیس ہو, چاہے وہ پیٹرول اور ڈیزل, ان کی قیمتوں سے لے کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ تک, جس پہ لوگ آج سڑکوں کے اوپر ہیں, اس کو آپ لے لیں, آپ بے روزگاری کو لے لیں, آپ مہنگائی کو لے لیں. آج جب 500 روپے سے زیادہ 1 کلو گوشت کی قیمت ہے, تو کون سا غریب آدمی ہے جو گوشت کھا سکتا ہے؟ گوشت چھوڑیں, دال کوئی نہیں کھا سکتا طارق صاحب, دال کوئی نہیں کھا سکتا. دال کوئی نہیں کھا سکتا. میں آپ کی اس میں یہی عرض کرتا ہوں جی, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. یہ جو میں نے ابھی پرائم منسٹر صاحب کی ساؤنڈ بائٹ سنوائی تھی, جس میں انہوں نے کہا جی انفلیشن نیچے آ گئی ہے اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بہت کمی ہو گئی ہے, یہ کون سے ملک کی بات کر رہے تھے؟ اور ممبرز آف دا پارلیمنٹ جو ہیں انہوں نے اٹھ کے اس پہ پوچھنا تو تھا ان سے کہ کس ملک کا ڈیٹا پیش کر رہے ہیں. دیکھیں جی, ہر وقت جب پارلیمنٹ میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے, تو بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اپوزیشن اس کا جواب بھی دیتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے کانوں کے اوپر جو نہیں رینگتی. یہ بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی کہا لوگوں سے پھر ووٹ لینے ہیں. یہ تو وہ چیز, دیکھیں یہ جو پوری دنیا میں جو سیاست ہوتی ہے جیسمین, وہ عہدے یا وزارتیں لینے کا نام نہیں ہے, خدمت کرنے کا نام ہے, ڈیلیور کرنے کا نام ہے, گڈ گورننس کا نام ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں پہ صرف یہ سینٹ کے الیکشن کرا لیے جی ہم نے, ہمارے پاس اتنی جناب ہم نے مدت پوری کرنی ہے. بھئی یہ ملک آپ کو خدا کے واسطے کوئی مینڈیٹ کی شکل میں ٹھیکے پہ تو نہیں مل گیا. آپ نے اگر ڈیلیور نہیں کیا, لوگوں کو آپ نے راضی نہیں کیا, جتنی مرضی ٹاک شوز کے اوپر آپ اچھی گفتگو کر لیں, مدلل گفتگو کر لیں, خوبصورت الفاظ ڈھونڈ کے لے آئیں, لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ لوگ بلک رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں. لیکن پھر اس کے برعکس ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے نا, میں سینیٹر طاہر مشہدی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. اس کے برعکس ایک چیز نظر آتی ہے, اور اس کے برعکس وہ چیز نظر آتی ہے, وہ بائی الیکشن کے ریزلٹس, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پھر جیتتی ہے, اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز بھی جیتتی ہے, لیکن ایک اور ایمرجنگ پارٹی جو بہت سارے وعدے کرتی ہے وہ اس کو بائیکاٹ کرتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آپس میں ڈیل ہو چکی ہے, اور بائی الیکشنز بھی اسی کا نتیجہ تھے. سینیٹر مشہدی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ کی پارٹی نے پیٹرول کی پرائسز پر واک آؤٹ کیا, آپ کی پارٹی نے بلکہ آپ نے سینٹ پہ اس پہ بہت ساری بات بھی کی, آپ نے اس کا بریک اپ بھی دیا, آپ نے یہ بھی بتایا اس پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے پیپلز پارٹی گناہگار نہیں ہے, جو اتحادی ہیں وہ بھی اتنے ہی رسپانسبل ہے, کیونکہ آپ صرف اچھا اپنی جیب میں نہیں ڈال سکتے. جو ڈسکریڈٹ ہوا یا جو 5 سال میں نقصان ہوا وہ بھی آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ایز اے کولیشن پارٹنر.